El legendario economista y analista geopolítico Jeffrey Sachs fue convocado para dar un discurso en el Consejo de Seguridad de la ONU para dar su punto de vista sobre la situación en Venezuela. Y el legendario intelectual destruyó la invasión de Trump en Venezuela, revelando cuál es la verdad detrás de los ataques de los Estados Unidos contra Venezuela y el secuestro de su presidente Nicolás Maduro. Vamos a escucharlo porque realmente vale la pena tener en cuenta todos estos aspectos que señala este economista antes de juzgar lo que realmente está pasando en Venezuela. I now give the floor to Mr. Jeffrey Sachs. Mr. President, distinguished members of the Security Council, the issue before the Council today is not the character of the government of Venezuela. The issue is whether any member state, by force, coercion, or economic strangulation, has the right to determine Venezuela's political future or to exercise control over its affairs. This question goes directly to Article 2, Section 4 of the United Nations Charter, which prohibits the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state. The Council must decide whether that prohibition is to be upheld or abandoned. Abandoning it would carry consequences of the gravest kind. Let me offer some background. Since 1947, the United States foreign policy has repeatedly employed force, covert action, and political manipulation to bring about regime change in other countries. This is a matter of carefully documented historical record. In her book, Covert Regime Change, political scientist Lindsay O'Rourke documents 70 attempted US regime change operations between 1947 and 1989 alone. These practices did not end with the Cold War. Since 1989, major United States regime change operations undertaken without authorization by the Security Council have included, among the most consequential, Iraq 2003, Libya 2011, Syria beginning in 2011, Honduras 2009, Ukraine 2014, and Venezuela from 2002 onward. The methods employed are well established and well documented. They include open warfare, covert intelligence operations, instigation of unrest, support for armed groups, manipulation of mass and social media, bribery of military and civilian officials, targeted assassinations, false flag operations, and economic warfare. These measures are illegal under the UN Charter, and they typically result in ongoing violence, lethal conflict, political instability, and deep suffering of the civilian population. The recent US record with respect to Venezuela is also clear. In April 2002, the US knew of and approved an attempted coup against the government. In the 2010s, the United States funded civil society groups actively engaged in anti-government protests. When the government cracked down on the protests, the US followed with a series of sanctions. In 2015, President Barack Obama declared Venezuela to be, and I quote, an unusual and extraordinary threat to the national security and foreign policy of the United States. In 2017, at a dinner with Latin American leaders on the margin of the UN General Assembly, President Trump openly discussed the option of the US invading Venezuela to overthrow the government. During 2017 to 2020, the United States imposed sweeping sanctions on the state oil company PDVSA. Oil production fell by 75% from 2016 to 2020, and the real GDP per capita declined by 62%. The UN General Assembly has repeatedly voted overwhelmingly against such unilateral coercive measures. Under international law, only the Security Council has the authority to impose such measures. On the 23rd of January 2019, the United States unilaterally recognized Mr. Juan Guaido as interim president, and a few days later froze approximately $7 billion of Venezuelan sovereign assets held abroad and gave the designated authority over certain of these assets. These actions form
part of a continuous U.S. regime change effort spanning more than 2 decades. In the past year, the United States has carried out bombing operations in 7 countries, none of which were authorized by the UN Security Council, and none of which were undertaken in lawful self-defense under the Charter. The targeted countries include Iran, Iraq, Nigeria, Somalia, Syria, Yemen, and now Venezuela. In the past month, President Trump has issued direct threats against 6 UN member states, including Colombia, Denmark, Iran, Mexico, Nigeria, and of course, Venezuela. Members of the Council are not called upon to judge Nicolas Maduro. They are not called upon to assess whether the recent U.S. attack and ongoing naval quarantine results in freedom or in subjugation. Members of the Council are called upon to defend international law, and specifically the UN Charter. The realist school of international relations, articulated most brilliantly by John Mearsheimer, accurately describes the condition of international anarchy as the tragedy of great power politics. Realism is therefore a description, not a solution for peace. Its own conclusion is that anarchy leads to tragedy. In the aftermath of World War I, the League of Nations was created to end the tragedy through the application of international law. Yet the world's leading nations failed to defend international law in the 1930s, leading to renewed global war. The United Nations emerged from that catastrophe as humanity's second great effort to place international law above international anarchy. In the words of the Charter, the UN was created, quote, to save succeeding generations from the scourge of war, which twice in our lifetime has brought untold sorrow to mankind. Given that we are in the nuclear age, failure cannot be repeated. Humanity would perish. There would be no third chance. To fulfill its responsibilities under the Charter, the Security Council should immediately affirm the following actions. The United States shall immediately cease and desist from all explicit and implicit threats or use of force against Venezuela. The United States shall terminate its naval quarantine and all related coercive military measures undertaken in the absence of authorization by the UN Security Council. The United States shall immediately withdraw its military forces from within and along the perimeter of Venezuela, including intelligence, naval, air, and other forward deployed assets positioned for coercive purposes. Venezuela shall adhere to the UN Charter and to the human rights protected in the Universal Declaration of Human Rights. The Secretary General, I recommend, should immediately appoint a special envoy mandated to engage relevant Venezuelan and international stakeholders and to report back to the Security Council within 14 days with recommendations consistent with the Charter, and the Security Council should remain urgently seized of this matter. All member states should refrain from unilateral threats, coercive measures, or armed actions undertaken outside the authority of the UN Security Council. In closing, Mr. President and distinguished members of the Council, peace and the survival of humanity depend on whether the United Nations Charter remains a living instrument of international law or is allowed to wither into irrelevance. That is the choice before this Council today. Thank you very much. Y aquí ha quedado completamente desmontadas las mentiras de los medios occidentales contra Venezuela. Estados Unidos ha intentado por décadas derribar al régimen chavista y hasta el día de hoy no han podido, aunque Maduro ya no está en Venezuela y fue secuestrado por los Estados Unidos. El partido político de Maduro continúa en el poder a pesar de esta invasión de Estados Unidos a Venezuela, lo cual representa un total fracaso de los objetivos estadounidenses en la región. Pero también cabe destacar lo que señaló Jeffrey Sachs sobre la irrelevancia de la ONU. No voy a mostrar más intervenciones de los países en este Consejo de Seguridad porque es completamente irrelevante, aunque países del sur global tomaron posiciones a favor de la soberanía y exigieron el respeto al derecho internacional. Países como Estados Unidos y los europeos
tomaron una posición completamente ambigua, lo cual deja totalmente a la ONU, al Consejo de Seguridad, a la Carta de las Naciones Unidas y a todo el derecho internacional por el piso. Todas estas leyes que se han creado desde el final de la Segunda Guerra Mundial solo se le aplican a los enemigos de Estados Unidos, pero cuando Estados Unidos y sus vasallos europeos cometen estos crímenes de guerra contra la humanidad, nunca son castigados. Pero seguimos con más noticias sobre la invasión de Estados Unidos en Venezuela, porque el mundo está totalmente indignado con el imperio de las hamburguesas. Protestas globales contra Estados Unidos tras ataque a Venezuela. Miles de personas en ciudades desde el interior de Venezuela hasta Asia, Europa y Estados Unidos rechazan el ataque de Estados Unidos a Venezuela y el secuestro de Maduro. El ataque militar de Estados Unidos a Venezuela y el secuestro del presidente del país desataron protestas internacionales en Londres, Madrid, Caracas, Buenos Aires, Lisboa, Seúl, Río de Janeiro, Brasilia y Adelaide en Estados Unidos. Miles de personas se unieron en solidaridad con el pueblo venezolano, con la quema de banderas estadounidenses, pancartas, consignas y banderas venezolanas. Los manifestantes denuncian la violación de la soberanía de Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro. Y aquí están todas las imágenes de estas protestas antiimperialistas en todo el mundo. El mundo está completamente indignado con Trump, no solo en América Latina, sino en cada rincón del mundo. Y estas imágenes nos confirman esto. Estados Unidos está siendo más odiado que nunca, incluso mucho más odiado que en la época de Bush. Esto es lo que ha provocado el Trumpas. El mundo ya está harto. El mundo está harto del colonialismo y del imperialismo de los Estados Unidos e Israel contra los pueblos del mundo. Y esta imagen lo resume todo. Las calles de Venezuela y las calles del mundo se están llenando con los pueblos indignados por la brutal guerra y los crímenes que se cometieron en contra de Venezuela el pasado 3 de enero. Pero para que se den cuenta de que los planes no le están saliendo a Donald Trump, miren cómo ha sido atrapado mintiendo en la cuestión de Venezuela y en las acusaciones que realizó contra Nicolás Maduro, porque resulta que el Departamento de Justicia ha retirado el reclamo de que supuestamente el cartel de los soles existe, lo cual demuestra que todo fue una farsa. El juicio contra Maduro podría terminar ganándolo el presidente venezolano. Recordemos que los abogados de Julian Assange son los que están manejando el caso de Nicolás Maduro y su esposa. Y estos son excelentes abogados que ya tuvieron un caso histórico como el de Julian Assange y estoy seguro de que van a defender de manera correcta al presidente de Venezuela. Dependerá del juez que juzgará a Maduro si se hace justicia o no, pero el mundo sabe que el presidente de Venezuela es inocente y debe regresar sano y salvo a su país. Pero mientras Trump acusa a Maduro de ser un líder del crimen organizado y de tener vínculos con carteles como el cartel de Sinaloa y los Zetas, miren lo que está pasando al interior de Estados Unidos. Las empresas petroleras tienen ganancias históricas en el mercado de valores luego de que Estados Unidos secuestró a Maduro, lo cual demuestra que todo lo que habíamos dicho de que se trataba realmente del petróleo y no de la liberación de Venezuela o de restaurar la libertad y la democracia. ¿Y por qué les digo eso? Amigos, estoy preparando una investigación exclusivamente para ustedes que demuestra que todas estas empresas petroleras están detrás de este golpe contra Venezuela. Chevron, ExxonMobil y otras corporaciones estadounidenses son el poder detrás del poder. Todas estas empresas financiaron la campaña presidencial de Donald Trump y Donald Trump lo que está haciendo es devolverles el favor y los dueños de estas corporaciones terminan ganando muchísimo más dinero del que invirtieron y ese es el objetivo. Las empresas estadounidenses quieren enriquecerse a costa de los recursos del pueblo venezolano, pero lamentablemente para Trump y todas estas grandes corporaciones resulta que ese plan de Trump para que la producción de petróleo en Venezuela vuelva a crecer como en otras épocas se necesitaría al menos 10
años para hacer eso y claramente ya Donald Trump no va a estar ahí para verlo. Y además de esto, también es importante señalar que en Venezuela María Corina Machado no gobierna, sigue el chavismo en el poder y por ahora no han dado muestras de que piensen entregarle su petróleo al tío Sam. Y bueno, amigo, hasta luego por hoy. Hasta luego.